buhat karon. Yes, actually, atong Space Monkeys supposed to be is atong latang naglaylo tagamay sa banda. But kani na event is dili lang ako naging ako lang dagway ana na event, but behind ana dagan it's a collective effort. So kani na event is for launching lang cover night. Then Space Monkeys is not only a gig but a venue for everybody's musician that is kagayan. Siguro na puhon natay mga content puhon sa Space Monkeys, mag-featured mig mga uncles nato na matudluan ta unsay mga techniques, unsay yung pagtimpla na sakto. So natay mahitabo ng mga content, nabutay mahitabo na live session, playthrough, any activity na makalingaw sa atong mga banda daris Cagayan de Oro City. So, yes, Thank you,